I mentioned this one earlier, ginatawag na to nga inpatient and residential treatment. Now, patients, as what I mentioned, gapuyo ni sila sa rehab center, and for government institutions, it will be for a minimum of 6 months. Minimum tungod kay mo depende ni siya sa performance sa usa ka tawo sa iyang behavior. If pasaway kaayo siya, daghan kaayo mga binugoy nga buhat, it would extend for more than 6 months. What's up, everyone? My name is Dr. James. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by field. So, welcome to my channel once again. Moni ang channel nga tatak Bisaya edukayo, no, because istoryahan nato ang addiction in a Bisaya version. Alright? So, karong adlaw, we're gonna be talking about a rehab center. Unsa bay naa aning rehab center? Nganong gitawag man ni siya rehab center, o unsa ba ang mga serbisyo nga ginahatag ani? So, before we go any further, ako lang yung i-make og disclaimer, no, na the things nga to ang istoryahan diri are for educational and awareness purposes, o dili intention ani nga i-replace ang actual and any other complicated scenarios in terms of kanang ginatawag nato na addiction. Alright? So, ang question karong adlaw, what is a rehab center? Ayan. Now, a rehab center, differ na siya, no, in terms of like kay generic mangud kayo ang tawag na to nga rehab center. But for this discussion, we are talking specifically about a drug rehabilitation center. Now, when we say a drug rehabilitation center, it is a facility, lugar ni siya, no, or so a facility sa kwan. Facility, isa ni siya ka balay tambalanan, ayan, na dedicated kayo no nga tabangan ang mga individual na maka-recover sa ginatawag nato nga ginadili nga droga. So again, this is a facility that is dedicated to helping individuals recover from substance abuse, and including na po dira ang ginatawag nato nga addiction and any other related mental health issues. Now, kaning mga centers or kaning ginatawag nato nga rehab centers or drug rehab centers, ga-provide ni sila og ginatawag nga structured environment or a structured program kung asa ang usa ka PWD or recovering person or people who uses drugs, no, nga makadawat sila klase-klase nga serbisyo, apil na dira ang related to medical, pagpanambal, related to psychological sa pangutok, ug ginatawag nato nga emotional support kaning related sa feeling sa usa ka tawo na para ma-overcome ni siya and help them in terms of like their dependency on drugs or alcohol or any other substances. Now, kani siyang drug rehab center according sa DDB or the Dangerous Drugs Board. By the way, for the information of everyone, no, kaning DDB or Dangerous Drugs Board, muna siyang ginatawag nato nga policy making and strategy formulating body in the planning and formulation of policies and programs on drug prevention and control of the Philippine government. So basically muna siya ang nagatabang og create og formulate sa ato ang balaod diri sa Pilipinas, kay na justify, kay na amend or kay na enhance ang ato ang balaod through the Dangerous Drugs Board. And as per statistics, atong 2023, kung drug rehabilitation center lang ang ato ang istoryahan, there were a total of 82 drug abuse treatment and rehabilitation centers na ga-report sa ginatawag nato nga treatment and rehabilitation admission information system. So 82 kabuk ang na-acknowledge no nga drug abuse treatment and rehab centers. And when we say DATRC or TRC, kani sila ang kumbaga mabutang nato nga official names pud no nga common kaayo all over the Philippines for a government rehabilitation center. And apart from the government rehabilitation center, FYI lang pud, naadjud pud tay any other daghan pud tag other private rehab centers na makit-an in the different places all over the Philippines. But they do have a very similar services. Okay? And kani siyang services sa tuang rehab center would differ
from there are like residential or the inpatient rehab, meaning gipasulod sila sa center o dito sila magpuyo for quite some time, haya sila ipabalik sa community, especially katong mga severe cases. And we also have the outpatient services. So kung mga outpatient, mainly kumbaga gaadto lang sila sa center to do their reporting. Okay? So, kaning detoxification is actually one of the services nga inahatag sa ato ang rehab center. Muna siya ang, kumbaga, ang first step in most rehab centers where ang ato ang pasyente will kanang ginatawag na to nga safely withdraw from kaning recent nila nga drug use or drug addiction. The same goes with alcohol, no? Na bago or recent lang jud kaayo nga pag-inom or paggamit nila. And kini siya nga process is usually given with a medication para at least mapaspas ang pagpagawas sa toxin sa ato ang gawas. So that is one, the medical detoxification. Number two, I mentioned this one earlier, ginatawag na ito nga inpatient and residential treatment. Now, patients, as what I mentioned, gapuyo ni sila sa rehab center, and for government institutions, it will be for a minimum of 6 months. Minimum tungod kay mo depende ni siya sa performance sa usa ka tawo sa iyang behavior. If pasaway kaayo siya, daghan kaayo mga binugoy nga buhat, it would extend for more than 6 months. Okay? But to some other extent, for private institutions, mo depende sa treatment. Some have it for like 3 months, some have it for like 9 months. Depende yun na sa rehab center. But for government agencies, it is a minimum of 6 months. For, sa ginatawag, dili severe nga cases, so mga minor, mild cases, dapat ay ginatawag na outpatient treatment services. As what I mentioned earlier, design ni siya nga program for those patient nga dili mag-require og residential. So mag-anhilang diri ang usa ka pasyente to attend a certain therapy or kumbaga naa sa like counseling session sa iyang mga case manager or sa iyang therapist, and then mo siya ang one of the monitoring, no, nga gabuhaton sa usa ka rehab center for outpatient cases, just to determine if compliant ba si patient nga dili na jud mo balik sa ginatawag nga ginadili nga droga. And another services nga gina-provide ani is what we call the individual counseling, common kaayo for both for outpatient and inpatient. Nga gahatag og one-on-one session ang usa ka licensed therapist or counselor para ma-explore kung unsa pa bay mga like mga ginatawag na to nga underlying causes or mga root cause, no, ngano na ay addiction ga exist, and perhaps help the person cope up kung sa may pwede nga mga strategies or mga goals nga pwede niya abton para dili na siya magbalik sa ginatawag na droga. And also we have group therapies wherein from the term itself, no, na ay grupo nga mag-talk out or istoryahan ang case sa usa ka residente. And we also have what we call a family therapy. Sa family therapy or family dialogues, mao ni siya ang time nga i-appeal ang pamilya na maistorya ang bahin sa recovery sa pasyente, because dako kayog factor ang tabang ugiya sa pamilya in terms na ma-maintain ang walay paggamit og bisyo sa usa ka pasyente sa panahon nga mogawas na siya o mobalik na siya sa komunidad. Also, we have kanang mga medication-assisted treatments, no, nga kumbaga it is a combination of medications plus the counseling para at least ma-manage ang, let us say, withdrawal symptom or cravings, and especially in the prevention no, sa ginatawag na to nga relapse or pagbalik o gamit sa droga. We also have dual diagnosis treatment wherein ato ang mga medical doctors would point out any other co-occurring na mga mental health disorders, like for example if naay anxiety or if naay depression or if
na ay other comorbidities nga ma-point out that might possibly hinder or kanang magpa-delay sa iyahang self into recovery. We also have life skills training. Basically, muna siya ang program nga mag-help sa usa ka individual nga kay given man gud no nga naay mga individuals or naadjay mga PWODs nato nga galisod yun sila sa ilahang kinabuhi before pa sila na rehab. So, muna siyang naatay mga programs nga would help them become independent, especially in finding a job or a business pag-abot sa gawas para dili sila huna-huna na magamit lang sa droga. Makuna-una sila panarbaho or magnegosyo para at least maka-generate sila og income to live their lives no easily. We also have what we call the relapse prevention programs. Muna siya ang talks, mga sessions nga baga help sa ato ang mga patient nga matabangan sila nga dili sila makabalik og droga na basta-basta. We also have any other holistic therapies no nga gina-incorporate ang any other treatment or intervention. This would include like yoga or mga kung capable ang center, there are also like acupunctures, no? And we also have like art therapies or fitness programs para ma-enhance ang usa ka recovery sa usa ka pasyente. There's also specific programs nga pwede nga i-mention nato like a therapeutic community wherein the patient would assist each other para ma-acknowledge sa tanan nga able sila to stand out and be independent or be free from drugs. There's also what we call a 12-step program wherein counted na dira ang mga siguro mga like Alcoholics Anonymous or Narcotics Anonymous no kani sila kumbaga more of the biblical side ang gina-talk out ani 12-step program para at least again maka-help sila nga din sila mabalik sa droga. There's also what we call the aftercare and continuing care. So, after a minimum of 6 months nga inpatient service sila, once ma-discharge na sila sa center, they are given the chance in the Philippines for a government agency, they are given the chance na mag-reporting sa center as an aftercare patient no for another 18 months. And sa ilahang 18 months nga reporting, they must comply nga syempre ma-drug free jud sila og dili sila daghan og kanang excuses or alibi bitaw nga dili maka-report. So muna siya ang mga rehab centers nato no, they are designed and tailored specifically for individuals with drug addiction. And kani sila ang recovery nato is not the same for all, mo differ ni siya from one person to the other. So hopefully na-enlighten ta sa ato ang giistoryahan karon kung sabay naa sa rehab centers. Feel free to ask me questions if you do have questions. And always remember no, sulay-sulay og ugma pero ayaw lag sulay og ayaw-ayaw dira.